Ay, salamu alaikum, abedi. Kanyum be abedi. Ouais, c'est comment? Ouais, abedi. Kobe chodi. Ouais, abedi. Kanyum be. Abora foliga obela jele. Et obela jele nga foli bien. Je pense que Kiliman Dambélé, parce que allez tiens hagili sigilente dien kono quoi. Kilima iga video ndo ba circuler video kunguru ne ne ba fo digo ma ko i ba fo mama digo ma ko no ya diriger ka tawara mina islamiste côté Kilima eni wolo bache na dana ema ko be nyana bo dien kono bigo mo e blega nan figi dien la ko nyana bora iye mungele nyana bo Kilima agila kame mgo wele ko mgo gabo mgo ta manifestation ngorla kaibe ka fenge ko awde ko do na dana ana wolo bache na dana o politicien ma ko be nyana bo ala ni digo ni malien de mbole go fasa fili boano fe ala ni digo ni ya umbe bole go u fasa fili boano fe awga nyamgo de o te danga chien fo nyogo de mgo tawla ago ni bado na kera ne mgo tawla ne mgo kise kilate jo awla o era bodo mais ala ni digo sababu e ne bora ni mana ka fo digo ma Kilima ijube ci de anga tiyen fo nyogo de ijube ci fo juti woro nyuma e ma fami kuma chogodo parce que tieni fle debe mine na katandie kati preparo ki bla wola dro I kungolo yere de chaw le no samene e ma famu I kungolo yere de chaw le ndo eni wolo bache na dana uma bo bawlame na dana uma mo bawlame bo yere tere malien bawlame joma bawlame na dana uma abagila ko ay kam mo wolo ko mo tama o digo parce que ante do batara ko la mo digo ala ni digo be voilà digo parce que on ba do we imba mi o fe on freke o ya begeni malikodi ebti jodda ba de la ni digo ko mo katata aw yere wala chrétien do bala islam o me jonda ma wolo ka soro digo tani kala Kilima ma wolo ka soro digo tani kala nge wolo la ka soro digo ba ka kala jon yere de wele de ke nana de jon de wele nan figi de jon de wele de debine cheni ini nyeshu sale nye Kilima ga ko sabatilente dien kono kwa iti yagili sigi de dogo yagili sigi o de kain yagili sigi ko nufe ka chaw yere mati chaw len do yere ma ondre ke naji bonen do jakma tona ki chaw depuis Musa Jawara e fene mine ke baga e baga chaw ni be tama fi bi conflict nyefle aseranna iga clocharia kanunu kara digo I bora urena ye mana ka fo ne ma songa video ye mana kando fo wala ko allawi mune leader wi halla beta manifestant beta so manifestant no beta olibetui yorone manda do ala mune leader wi leader ya eni bache Kilima leader ngo faransi ibega de dimino mogala suno ebe chekuyami na malila eni bache eni ne malila ebe place sorne bolu Kilima ni ne malila ebe place sorne bolu te mana comfortable ga bo mo dala igi tugu digo nofe angata ni konyera waka bwage meda bayala folo la ina ni dua bogar to la minena ne do ke karsa minena ne do ke karsa minena ne do no je sais pas quoi e bi neta do be kuma choko munu na quoi
sisan i sigilen filɛ i ka mɔbili kɔrɔ yen nɔ lubarini fila b'i kɛrɛfɛ taliki wariki arajo kɔrɔ den bɛ kelen bolo o yɛrɛ bɛ ka filime digo ni digo kilima ni ma i ka ko kun ta ka bɔ digo kan b'i boda ci dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ne y'a fɔ ko ne mago t'a ka politiki la politiki mɔgɔ ninnu n'a y'a kɛlɛ la ne b'aw ju tigɛ de ne t'aw bonya dɛ ni m'i ka ko kun tɛ ka bɔ digo kan dɔrɔn ne b'i ju tigɛ ne t'aw ye dɛ i b'i ka kow de cɛ ka bɔ digo kan ala ni digo cɛ kilima manamana ko da bila dɛ i ka kulo ni Musa Jawara i bila ka tɛmɛ ne t'i bila ka tɛmɛ dɛ i ka ko kun tɛmɛ ka bɔ digo kan parce que aw politiki mɔgɔ ninnu fila aw bɛɛ ye bilakorow de ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ parce que aw ka manamana ko aw manamana ko fɛn filɛ Mali la aw de y'a bɛɛ kiri aw politiki mɔgɔ ninnu e hakili ne bɛ confiance aw la n'a danna aw ma pana aw b'a ko mɔgɔw ka bɔ ne b'a ko mɔgɔw tɛ bɔ n'a danna aw ma mais an b'a dɔn digo bɛ ko o ko la o de ye ko ɲɛnama ye digo tɛ don kolankolon foyi la donc kilima le temps i k'i fɛrɛ minɛ dɔɔni quoi ni m'i fɛrɛ minɛ ka to ka digo tɔgɔ sɔrɔ i da manamana kan fɔ la kulo sariya kan fɔ la i ju bɛ ci dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye i ju bɛ ci wallahi i ju bɛ ci kilima an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ parce que anw tɛ sɔn digo ka dɔgɔya dɛ anw tɛ sɔn o ma dɛ anw ye mɔgɔ minnu ye aw yɛrɛ b'a fɔ ten k'anw ye islamisiw ye an ka jugu n'olu ye parce que anw bɛ sɔn fɛn ma islamisiw tɛ sɔn o ma donc depuis là i kɛcogo dɔ ni m'i kɛcogo dɔ dɔrɔn i ju bɛ ci jocili i ju bɛ ci parce que e ta ye politique e yɛrɛ kilima yɛrɛ de pressé don place dɔ ka d'ale ma Mali la mɛnɛ kilima pressé don wa place tɛ dɛ wa tellement que nin Burkina bɛ cɛni in filɛ nin ye nin kilima Burkina bɛ cɛni ye tellement que a pressé don dɔwɛrɛ tɛ dɛ kilima yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ président kilima ni ba cɛ bɛ kɛ président Mali la cɛ an tɛ ɲɔgɔn bonya bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la dɛ e ni ba cɛ Karimu Keyita fana ma musa ni e n'an ko ka président an ka taa fɛ yɛrɛ e bɛ se ka kɛ président Mali la Karimu Keyita fana ka wusa ne ye dɛ hali an ka taga Adi Ɲangadu sigi président fɛnɛ la Mali la o ka wusa ne kilima ye dɛ ko da tɛ hakili la ko kulo ninnu ni fɛnw don parce que kalabanciden ni i bɛ kalabanciden ɲini dɔrɔn ne tɛmɛna kilima na i t'a ye e ka kalabancidenya yɛrɛ de barika ka bon o de man ne ye ka kalabanciya barika ka bon i cɛ ni kalabanci ye kojugu na jumɛn kana yan nɔ ka boulangerie gosi an bɛɛ ɲɛnɛ faransi yan e fana bɛ taa Mali la k'i bɛ mana da mɔgɔw ɲɛ la k'a fɔ ko wa k'i ye fɛn nin dɔ ye cɛ kilima o tɛ bɛn dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na dɛ i ye boulangerie baara yan nɔ ka boulangerie baara kɛ yan ka buru gosi yan nɔ ba taara i taara ko wa k'i bɔra charbon na ne y'a fɔ hali suro ne y'a fɔ n ka b'a fɔ a bɔra charbon na a b'o fɔ Mali la mɔgɔw ye mais ni min ye den o kana faransi yan kana fɔ e kɔnɔ k'a fɔ ko non k'i ye charbon kɛ yan ni min ye den o kana parce que an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan nɔ kilima e si bɛ kɛ yan nɔ e si bɛ kɛ boulangerie baara so Dakari ka feere mɔgɔw ma i y'o kɛ yan sugati Dakari i y'a kɛ yan mais n'i taara Mali la e fɛnɛ ko ten de bɛ e ye États-Unis kelen jɔ dɔrɔn e fɛnɛ ko non k'e bɔra k'e nana charbon kɛ yan nɔ kilima tɛ ɲɔgɔn bonya i ka kulo sariya kan ani ka manamana kan i b'a kun tɛmɛ ka bɔ digo kan dɛ i b'i ka kulo sariya kan kun tɛmɛ ka bɔ digo kan sinon n'i da mankan mɛn n bɛ n bolo bila i boro n'i da mankan mɛn nin kɔfɛ k'i da mankan mɛn manamana kan fɔ la kulo sariya kan fɔ la e tɛ ko ɲɛnabɔ e tɛ ko kunna e tɛ se ka ko ɲɛnabɔ e tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ e bɛ se ka mun ɲɛnabɔ dabaya la i yɛrɛ ma ten dɔrɔn an ba ka taa ni digo e bɛ se ka mun ɲɛnabɔ minnu bɛ ko ɲɛnabɔ Mali la an t'olu dɔn aw bɛ taa mɔgɔw ka ko ɲɛnama ɲɛli e ni Segu Tunkara ninnu de ye mɔgɔ kelen ye aw da bɛ pala aw da bɛ piya aw da bɛ diɲɛ fɛn sugu bɛɛ la ni mɔgɔw ka ko baga ɲɛ dɔrɔn ni bɔbɔden ya tɔgɔ Burukina bɛ cɛnni de bɛna dɔrɔn a dani bɛ cɔ a n'a ɲɛkoloni salen Musa Jawara fɛn min b'i bolo hali ni ne taara Mali la komi ne tɛna taa Mali la o tile la Musa Jawara sinon aw ka dibi jogo in ni mɔgɔ min donna wo la tiɲɛ la o tɛ kɛ mɔgɔ ye kilima débat n'i taara bila wo dibi jogo in kɔnɔ dɔrɔn kilima ka ko bɛɛ tiɲɛna ne tɛna taa Mali la sinon aw filɛ k'aw ka secrétaire d'État wa ne t'a dɔn aw bolo ye n'aw ye mɔgɔ minɛ ka taa la don t'a dɔn nin kaburu dingɛ de y'aw bolo ye ne t'a dɔn parce que kilima ma se ka kɛ mɔgɔ ye o ma se ka kɛ mɔgɔ ye hali ni ye cɛ ni ɲɛ kelen a ye ɲɛko bɛɛ bila la ha kilima Kilimantin cɛ aw jɔ Kilimantin wallahi kilima ma kɛ mɔgɔya kɔfɛ bilen Kilimantin hali ni ye kilima yɛrɛ de a cɛ in a pereselen de don fanga nɔfɛ e cɛ fanga ka di ne ye sa ba dariki b'a fɔ dire ma k'i bɛna tɔw to a kɔnɔ k'e fana bɛ déjà Mali la yen nɔ ko kilima kilima ba dari nɔ min tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ an ka cɛ
femi te nya utsa nya nga tiens fo nyoy na kwa e ki ba vantere magati da mali la no e fina ko no ko fo e ga tage président an sigile nyene kilima batar ne bege président malla ali go boy ko ngolo la tage président de no ne ni mali do no do ko way ko no ko ere na ge président e bloku tala de ambe fera me boato ine kilima anga tiens fo nyoy na de ambe fera me boato yi ambe karmun toyi parce kilima ne mbe la chomina ebe galomin tege dien kono e masse hali fanton nga dugolo e amine ebe mun kelege fanton wa hectare e o mine ki yerege colonel ya e negera président ta vogo no gibi yerege uray e ret na ke président mallare batar burkina be ebe ke président chodi anyere nyani may gi dadu ko la doni e burkina be ama ande sara chojo burkina be fena ka bo burkina batar kamna ke président malla tala danga dia tere ko nya don ngoy awa ma ge luran ba wotatle awa amba koy amba la jere ni fate malien bate malien tege président i fate malien bate malien o de bna do ko ina tege mali président parce que mo fay malien bay malien mali kanumbo de la kosobe ibna ni faga wolo sebe kana ni baga wolo sebe kana na bela jele mali amba sigide i fate malien bate malien ne fagera burkina be bay malien ou i fay malien bay burkina be e ni mali président manga parce que mana blebe do chien ka tane ga jamana ka e bois fle ni bois bura guinée kana ba tarni bois mabo guinée kana guinée 100% tara sodo jo guinée boy guinée di ne alle refle ni ne ba do net na ga président parce que ne refle ne guinée bon était guinée ça mais ne malien 100% parce que ne ba bo duguna o dugu ani guinée o lebe frontière la ne re guinée o tede ne ba de guinée de o dugu ni guinée de frontière la mais mali do anga dugu we mali fe mais kilima fleni a beni ala ni kirache kilima me fera na mali nan folo de nyini ngatano e burkina o tenje de danga de atere kilima be burkina kadae ka jamana kadae ko jugu na mali nan folo nyini ngatana e burkina kilima mi te nyotenye etsi na voke bangue danga de mali ngono koy an desera chocho e fana na kimna fo digoma kimna ga clochare kaniga mana kanu ite malien de ye burkina bedi mais anyi to yi dado ko la doni angona msaka place ndo dima ni boatara na mbe place soazi ni boatara place be place ni mbe place ndama eni mi kaka kilima obedima ima famu ni boatara mbi bla sale mine la suku kona la ibenu la parce que iga ke sale mine la suku kona ode kadila parce que ibise kalabanchi ala ibise galontiga la ibise ka musorba unege ki timina dia ka galomba utige ye ki yere ke colonel ni generali o warbo ga dijuna donc bi black sale mine la suku kona eno drone kaka sono eni poso foi manga mali kona kilimanga chiafo eni foi manga ini posu yere de mangam billahi eni posu kaka oyikata yala suku kona ka papier ni tige ka sale mine o ni musorba mi jama ba gono kuye digo ga LDK hey nimi jama kate wardi suku kona sale di iba kuye digo ga LDK ni yo forum na draba bogadi ni yo fodra ke LDK draba bogadi ni go ko way ko no suno kilima no mali abla bla bilabla abla no shari e bi shebsa mo regala ebe mitinu nga waru bedima ebe ta mitinu nga gratuit waru bedima nyo koto sutarala kokoto te ebe klaka na sisa no ko digo inyi balane bo digo la de kilima ni mi nyi gene bo digo la aywa ni ndo ni la zinna tebe ne Musa Jawara bilila de aywa me Musa Jawara bilila bo belebele de Paris daganti assalamu alaikum video kunguruni video kunguruni kilimantin aminyo amulo merci beaucoup ga foli ga bela jele video kunguruni ka comme kilima ga video kunguruni ni fene kunguruni video kunguruni ala video kunguruni wallahi billahi ay place ni kilima sugu ba ko na ta sale o mine suno mone ban faga
Ok, merci beaucoup nga foli ka bela jele, merci beaucoup Jessica, madame de la présidente d'Asra Sako, merci beaucoup Maimouna Kamara la ka mayi ma maya, merci beaucoup nga foli ka bela jele tikode, merci beaucoup grand sœur ka foli bele bagi kosobe, groupe sympathisant ka foli ka bela jele kosobe, merci beaucoup jeunesse ko do wa bela jele, merci beaucoup Kaba, merci beaucoup ka foli bi adno, Jason Tereski, merci beaucoup mon frère Aminyon Mbolo. Merci beaucoup Awa Keita Fofila, merci beaucoup Morrigan, merci beaucoup Sidi Konate, merci beaucoup nga foli wa bela jele, ma magmelin nga foli wa bela jele, aya fo kilima ida kana ozere na ya oze zenna ninana. Ok, assalamu alaikum nga foli wa bela jele.